Assalamualaikum and hello everyone. So let's move to the second subtopic in chapter 9, 9.2, which is graph of simple harmonic motion. So in this learning outcome, you should be able to read, to analyze, to differentiate the graph of displacement versus time, velocity versus time, and also acceleration versus time graph. And then you should be able also to discuss and analyze about the graph of energy versus displacement. We have two types of energy, potential energy and kinetic energy. Okay, so let's focus on the first three graphs where we have displacement, velocity, and also acceleration. Okay, so the first one is displacement versus time graph. So we have one general equation for displacement equation for SHM, which is x equals to a sin omega t. So itu adalah equation untuk displacement as a function of time. Jadi kita akan plot graph of x against t. Okay, so x adalah kita punya y-axis, time adalah kita punya x-axis. So boleh tengok dekat sini x dan y-axis kita respectively, dan shape of the graph adalah sine graph. Macam mana kita tahu sine? Sebab dalam equation kita adalah sine. Okay, so kita akan buat shape of the sine graph seperti yang kita label dekat sini, dan of course kita kena labelkan apa kita punya amplitude, positif dan amplitude negatif. So amplitude adalah maximum displacement, jadi dia tak akan lebih daripada amplitude lah. So ini adalah maximum displacement kita, positif dan juga negatif. Okay, and then kita kena labelkan one oscillation represent 1t. Okay, kalau ada value, meaning kita kena value lah berapa time taken to complete one oscillation dekat sini. Okay, so dekat sini just labeling untuk 1 over 4t, half t, 3 over 4t, and also t. Okay, so itu untuk x equals to a sin omega t. As simple as that. Simple sahaja. Okay, so kita fokus kepada graph yang kedua, which is velocity time graph. So, of course, kita punya y-axis will be velocity dan x-axis kita adalah time. Okay, so general equation kita, after kita differentiate daripada equation x, kita akan dapat v equals to a omega cos omega t. So, ada omega dekat depan sebab kita dah differentiate. Dalam case ini, kesemua phase angle kita adalah 0. So, kalau ada phase angle, maksudnya omega t plus phi. So, phi ada value kan? Tapi dalam case ini, kita assume phi kita kesemuanya 0. Jadi, obviously, kalau displacement, kalau phi kosong, dia start from equilibrium. So, dekat mana equilibrium? Okay, kita labelkan equilibrium sebab tu point kita punya graph starts from 0. Where equilibrium position. Okay, so sama juga untuk velocity, kita punya phi juga kosong, jadi kita fokus kepada cost graph sahajalah. Okay, so basic cost graph yang biasa, shape of the cost graph. Okay, so kita labelkan dia punya axis dengan unit. So kita lukis satu complete cycle untuk cost graph. So, saya rasa semua orang dah tahu untuk shape ini, tak ada masalah kot. Okay, so ini adalah shape untuk cost graph untuk satu oscillation. Okay, dan label untuk V maximum A omega, negative A omega. Yang ni kita dah discuss dalam previous video. Di mana kita assume bila maximum velocity is where x equals to 0. Okay, so bila x equals to 0, end up kita akan dapat equation kita V max omega A ataupun A omega. Okay, so recap balik daripada formula apa? Formula untuk velocity, which is omega A square minus x square. Okay, so di mana kita substitute x kita kosong, end up kita akan dapat equation ni. So ini adalah expression ataupun formula untuk kira V maximum. Jadi kat sini kita labelkan sahaja V maximum positif, V maximum negatif according to the peak of the graph lah. So itu adalah maximum value of V. So macam biasa, satu oscillation represent one period. Okay, so yang terakhir kita ada acceleration time graph, A equals to negative A omega square sin omega t, ataupun kalau formula in a function of x, dia akan jadi A equals to negative omega square x. Betul tak? Okay, tapi kita nak buat A in a function of time, jadi kita kena plot A against time. Okay, so by referring to this equation. Okay, so kenapa
graf kita terbalik daripada graf X disebabkan wujudnya negative sign dalam equation A. Jadi obviously dia akan jadi negative sign graph. So dia punya curve akan start daripada bawah. Okay, so berbeza dengan curve untuk X tadi digerak daripada atas. So that is the original shape of the sign. Tapi disebabkan A ada negative sign dalam formula dia, jadi dia akan terbalik. Dan apa patut kita label untuk maximum acceleration? Maximum acceleration, okay, by referring to this equation, of course, kalau kita perlukan A kita maximum, A is directly proportional to X, X mesti maximum. Dan apa itu X maximum? X maximum adalah A. Jadi kita just substitutekan sahaja X kita dengan quantity ataupun simbol A. So end up kita akan dapat negative omega square A dan positif omega square A. Dan dia bergantung kepada nilai A kita substitute lah, positif ataupun negatif. Okay, so basically this is maximum acceleration. Okay, dekat atas ni adalah maximum V. Okay, so yang ni kita dah belajar lah formula dalam previous video. Okay, so kita nak analyze terlebih dahulu ketiga-tiga graph ini. So kita tengok dekat table dekat sebelah, graph analysis. Okay, so kita tengok pada equilibrium position where X equals to 0. So dekat mana equilibrium position? Equilibrium position ni adalah point di mana X equals to 0. So dekat mana X 0? Dekat sini adalah X equals to 0. So ini kita akan assume equilibrium point. Okay, so obviously kalau X 0, okay, kita tengok pada equation ini, kalau X kosong, mestilah time kita kosong. Okay, kalau tak percaya boleh masukkan A sin omega T. So kita masukkan nilai A sin omega 0 times 0, end up sin 0 kita akan dapat X kita kosong. So that's why dia start daripada equilibrium untuk graph. That's why dia start daripada equilibrium lah. Okay, so ini case di mana no phase angle. Saya highlightkan lagi phase angle kosong. So bila phase angle kosong, dia memang start daripada equilibrium. Itu kita dah belajar juga dalam previous video. Okay, so kalau kita tarik graf ni kepada velocity, okay, dekat equilibrium, kita tengok pada equilibrium point bagi velocity where X also equals to 0. So apa yang akan jadi? Shape dia letak dekat sini where V is actually maximum. So maksudnya when X equals to 0, what happen to V? V akan jadi maximum. So V akan jadi maximum when X equals to 0. So tally dengan apa konsep yang kita dah belajar. So at equilibrium point, your V will be maximum. So kita fokus pada table tadi. So X0, displacement X will be 0. Okay, yang ni kita dah tahulah X will be 0. What will happen to velocity when X equals to 0? Velocity akan jadi Vmax when X equals to 0. Vmax or negative Vmax. It depends on amplitude kita, positif atau negatif. Okay, so dan yang ketiga, macam mana pula dengan acceleration? Okay, kalau X kita equals to 0, acceleration confirm 0. Kita tengok, kita extrapolate the graph, kita tarik lagi equilibrium, X equals to 0. What will happen to acceleration? Acceleration kita pun dia start daripada sini, so acceleration kita pun akan jadi 0 juga. Okay, so kat sini kita akan tengoklah, betul tak acceleration kita 0? Yes, acceleration kita akan 0 apabila kita punya X equals to 0. So ini adalah case di mana equilibrium, kita boleh tengok kalau equilibrium X kita 0, V kita maximum dan acceleration kita 0. Okay, so kita boleh bayangkan dan kita boleh relate dengan graph dan juga formula sebenarnya. Okay, so apa jadi pada maximum positive displacement ataupun X kita positif A. Okay, so mungkin saya kena padam sikit ke bagi nampak, ataupun saya guna color lain. Kita guna black color ke? Blue color lah. Okay, so kita nak tengok pada maximum amplitude. So kat sini, positif A. Your X equals to positive A. So pada waktu ini, dia berada pada peak lah sebab X kita, nilai dia amplitude. Okay, so kalau kita tarik graf ni kepada graf velocity, apa jadi bila X kita maximum, X kita adalah amplitude, so velocity kita pula jadi kosong.
Okay, so pada waktu maximum displacement, okay, ataupun x equals to a, velocity akan jadi kosong. So velocity dia terbalik sikit. Kalau x0, v maximum. Kalau x a, v pula kosong. Tarik lagi pergi acceleration. Okay, a bukan kosong ya. Kalau x maximum, a will also maximum. Okay, kalau x equals to a ataupun maximum displacement, a akan jadi maximum tapi dia negatif lah. Sebab kita letak a kita positif. Okay, so kalau tengok pada, refer kepada analysis part dekat sini. So, x equals to positive a, kita check dah velocity kita kosong. Okay, kat mana kita nak check velocity kosong? Di sini. Velocity kita memang kosong bila x kita maximum. When your x is positive a ataupun negative a sekalipun, dia akan jadi kosong juga. Okay. Lepas tu apa jadi dengan acceleration? Kalau kita punya x kita maximum, x kita positif a atau negatif a, so maksudnya maksimum lah. Kedua-dua ni maksimum, cuma satu negatif, satu positif kan? Okay, so acceleration will be maximum too. Sebab a is directly proportional to x. So kena ingat benda tu, a acceleration is directly proportional to x. So bila acceleration kita maksimum, so maksudnya kita boleh dapat dua value lah, a maximum dan a positif maksimum ataupun negatif a maksimum. Yang ni kena ubah sikit lah. Yang ni sebenarnya adalah x. So bila x equals to positif a kita maksimum. Negatif. Kalau x negatif a kita maksimum positif. Okay, so kita tengok graph boleh, kita tengok equation boleh, so kita boleh relate kat situ. So conclusion yang pertama yang kita boleh buat, conclusion. So ada dua part yang kita kena tahu. X equals to 0, which is the equilibrium point. Kita punya velocity will be maximum dan formula dia adalah omega a ataupun a omega. Dan kalau x0, a akan jadi kosong. Okay, sebab dia direct proportional. Dan yang kedua, x equals to positive a atau negative a. Okay, dia bergantunglah. V automatic akan jadi kosong. Dia terbalik dengan x. Dan a akan jadi maksimum. Dia boleh jadi negatif atau positif a. Maksimum lah. Okay, so dia boleh jadi a positif atau a negatif. Depends on amplitude kita. Negatif ataupun positif. Okay, so tu conclusion yang kita dapat daripada graph. Selain daripada kita kena tahu sketch the graph, kita kena tahu juga analyze the graph. Okay, so untuk graph sketching, kalau basic graph yang saya share dekat sini, semuanya graph sine, cos dan juga negative sign. So, simple shape untuk sine, cos. Tapi kadang-kadang, apabila melibatkan phase angle, okay, sebab apa yang saya share dekat sini, contoh displacement equation, just A sin omega T. So, phi kita kosong. So, kat sini senang sebab dia start daripada kosong. Okay, dia start daripada equilibrium. So, shape sin tu mesti complete shape lah. Mesti start daripada kosong. Okay. Tetapi kadang-kadang ada case where equation kita ada phase angle A sin omega T plus phi. Kadang-kadang phi kita ni pi. Contoh pi radian. Okay, so macam mana nak sketch untuk graf seperti ini? Saya ada share satu lagi link video. Sepatutnya korang tengok sebelum tengok video saya ni. So kat situ dia ada ceritakan tentang how to shift axis of graph. Okay, so maksudnya phi ni akan bergantung kepada axis shift. Kalau positive phi, kita kena shift y-axis to the right. Okay. Kalau negative phi, shift y-axis to the left. Okay. So, macam mana contoh untuk shifting ni, saya biarkan awak untuk tengok video yang saya share. Sebelum video ni, korang kena tengok video tu sebenarnya. Okay. So, itu untuk graph sketching lah, basically. So, saya tinggalkan awak untuk tengok video tu nanti. So, untuk graph sketching. Okay. So, kita teruskan dengan energy punya graph pula. Okay, sebelum kita discuss pasal energy graph, kita buat dulu example number 3. So, example 3. Displacement of an oscillating object as a function of time is shown in the figure. So, this is a graph of x against t. So, displacement in a function of time graph.
So the first question, determine amplitude, period and frequency. So basic sahaja. So kita kena tahu baca graph. So amplitude kita berada di mana? Obviously amplitude kita akan berada di sinilah. Positif ataupun negatif. So kita letak positive value untuk amplitude. So yang pertama, amplitude is equals to 15.0 exponent negative 2 meter. So itu adalah nilai amplitude. Dan macam mana pula dengan period? Okey, korang kena tahu satu oscillation adalah satu period. So kita kena tengoklah kat mana satu oscillation. Sampai sini kita stop, ini kita punya period. So period kita adalah 0.8 second. Dan yang kedua, frekuensi relate dengan formula period. So just divide with 1 over. Just divide with T lah, 1 over T. So kita akan dapat berapa frekuensi. Okay, so itu untuk soalan A. Soalan seterusnya, dia minta kita cari angular frequency, which is omega. So omega pun kita tahu relate dengan formula 2 pi f ataupun 2 pi over T. Okay, so kita boleh gunakan sama ada nak substitute nilai f boleh, nak substitute nilai T pun boleh. So just tuliskan unit bagi omega dan fokus kepada apa unit omega. Unit yang sama je yang kita guna daripada chapter 6. SI unit bagi omega. Okay. So, equation yang ketiga. Soalan yang ketiga. Equation of displacement as a function of time. So, dia minta kita buat equation as a function of time. So, equation untuk displacement generally is sin omega t plus phi. Okay. So, kalau kita tengok je shape of the graph kita adalah sin. Positive sign. So, obviously, phi kita akan automatic akan jadi kosong sebab kita tengok daripada graph dia start from equilibrium. Equilibrium dekat sini bermaksud x kosong, time pun kosong. So, memang confirm dia akan start daripada equilibrium. So, kita just substitute lah. A berapa, omega berapa. Okay, so dua tu je yang kita kena masukkan. A dan omega. A dan omega. Nilai time dan nilai x tak perlu. Sebab dia nak displacement as a function of time. So, displacement x, 15.0 exponent negative 2. Sin, omega kita, saya just ambil saja daripada jawapan akhir. 7.85 T. Tutup kurungan. Sebab phi kita kosong. So, lepas kita tulis equation ini, kita kena describe dia punya unit. Where x is in meter, unit lah, time in second. Okay, macam mana saya tahu dia meter? Sebab dia bergantung kepada amplitude yang saya substitute kat sini. So, x akan follow unit bagi amplitude. Sama juga amplitude, dia akan follow unit bagi x. Okay, dan time dekat sini, sebab kita kira omega kita, kita menggunakan time kita in second. So, obviously, bila kita guna omega kita dalam time in second, so time yang akan jadi second lah. Ataupun korang boleh tulis dia dalam cm juga, as equals to 50 sin 7.85 T, tutup kurungan. Tapi kat sini korang kena describe x, where x in centimeter, time in second. Okay, so ada dua jawapan lah untuk soalan C. Sama ada ini ataupun ini. Okay, tapi description unit tu kena ada. Okay, proceed to equation D. Soalan D pula, equation of velocity and acceleration as a function of time. Okay, so daripada sini kita nak buat soalan D, kita nak V punya equation dan A punya equation. So, senang saja. V differentiate daripada X, so dia akan jadi V amplitude omega, kan? Cos 7.85 T. Okay, so kat depan ni dia ada amplitude dengan omega. Tapi yang ni dalam cm lah. So, korang kena darabkan berapa amplitude dengan omega ni. So, letak value kat sini. Lepas tu yang lain salin sahaja. Dan sama juga, korang kena explain V in. Kalau logiknya saya gunakan amplitude cm. So, dia jadi cm as -1. Time in second. Okay, sebab saya gunakan amplitude saya dalam cm. Kalau korang gunakan dalam meter, 15 exponent negative 2, maksudnya korang kena tulis velocity korang dalam meter per second. Okay, dan acceleration pula macam mana? Saya gunakan colour lain ya untuk acceleration. Acceleration dia adalah omega square. Kalau kat depan dia mesti omega square. Tengok balik general equation dia ada negative sign. Cos dia akan jadi
sign. Sebab tu ada negatif kat depan, sebab kita differentiate cos, dia jadi negative sign. So, dalam kurungan kita salin saja. So, korang kena darabkan yang di depan ni. Letak berapa with the negative sign. Lepas tu yang lain salin sahaja. 7.85 T. So, korang kena explain A in, dalam kes ni saya guna CMS negative 2 time in second. Okay, so itu sahaja untuk example number 3 kot. Okay, so saya nak proceed dengan graph untuk energy pula. Okay, untuk energy, kita tak belajar tentang graph energy versus time tau. Kita belajar energy versus displacement. Okay, so bila energy versus displacement, maksudnya ada dua jenis energy. Kita ada, yang kita dah belajar adalah kinetic energy dan potential energy, dan displacement mestilah X. Okay, so kita akan plot K against X dan U against X. Okay, daripada formula yang kita dah belajar dalam video yang pertama, ataupun daripada first learning outcome, so potential energy punya formula adalah half kx square. Okay, spring punya elastic potential energy, tapi kita substitutekan K equals to m omega square, so dia jadi half m omega square x square. Dan formula untuk kinetic energy daripada half mv square, kita substitutekan equation untuk v, so end up kita akan dapat equation dia macam ni lah. Okay, tanpa square root. Kalau velocity dia ada square root kan, omega square root a square minus x square, tapi dalam kes ni kita substitutekan v square kat dalam tu. Okay, equation ni macam saya dah remind, tak perlu hafal, dia akan ada dalam list formula dalam exam. So, how to plot u against x dan k against x. Okay, so dalam kes ni kita tengok x kita square, jadi kita akan expect graph kita akan jadi smile ataupun masam, depends on negative sign. Okay, kita belajar dalam maths benda ni kan quadratic sebab dia x square. Okay, so u against x, okay, u in joule, x in meters, kita akan dapat smile sebab positif x, x kita positif, so kita akan dapat smile shape, which amplitude as the maximum displacement jugalah. So, nilai yang terakhir dekat sini, okay, nilai y-axis kita dekat sini akan jadi pada x equals to a. Okay, sama juga dekat sini. Nilai dia akan samalah untuk u di sini. Okay, so itu adalah nilai potential energy where x is maximum. Okay, u when x is maximum, which is a lah, positif atau negatif. Okay, so tak kisahlah A kita positif ke, A kita negatif ke, kita tengok bila kita masukkan dalam equation ini, kita kan still dapat U kita positif dekat sini. U kita akan dapat positif. Dan itu sepatutnya maximum value untuk U lah. Okay, sebab X kita paling tinggi. Okay, so U kita pun maksimum lah dekat sini. Okay, saya highlightkan U kita pun maksimum. Okay, macam mana pula dengan shape untuk kinetic energy versus displacement? So, dekat sini kalau kita highlightkan tentang X dia negatif tau. So, maksudnya graph of K against X dia akan jadi graph masam. Okay, set graph. Okay, sebab dia negative X square according to the equation. Okay, jadi dekat sini korang kena tengok. Apabila X kita maksimum, which is amplitude lah. Kita akan tengok kita punya kinetic energy kita sebenarnya kosong. Kinetic energy kita adalah kosong. So, tengok balik formula dekat atas. M omega square A square minus X square. So, bila kita substitute sahaja nilai X kita adalah A, obviously dia akan jadi kosong. K akan jadi kosong. So, dia macam velocity. Sebab dalam formula kinetic energy dia ada velocity half mv square. And then kita proceed to, kalau kita nak totalkan kedua-dua energy ni, K plus U, so that is the mechanical energy. Equation kita akan jadi seperti ini, yang ni kita dah discuss dalam first learning outcome dalam chapter ni. Tetapi kalau kita tengok pada graph untuk energy, total energy versus X, kita fokus kepada kedua-dua graph. This is graph of K, this is graph of U. Untuk dapatkan total, dia adalah straight line sahaja. So, ini adalah total energy K plus U. Okay, so total energy K plus U represent by this graph. Okay, so dia ada satu value sahaja. K plus U. Okay, so bayangkan macam ni lah. Pada point ini, hasil tambah K, hasil tambah U, okay, hasil tambah dua nilai ini akan jadi ini. K plus U. K1, U1 kan? K1, U1. So, dia akan jadi nilai ini. Okay, so basically begitulah.
So semua hasil tambah K dengan U sama. Okey, kita tengok pada graph analysis di sebelah. At equilibrium position. Mana equilibrium position dalam kes ni ini? Sebab X kita adalah kosong pada point ini. Equilibrium position, apa jadi dengan U? Kalau X equals to 0, according to graph of U pun akan jadi kosong. Tetapi K, ni K kan, K masam, K akan maksimum. Okay, so double check, U kosong, K maksimum. Okay, lepas tu bila X equals to positive A atau X equals to negative A, kita fokus kepada di sebelah sini pula. Kita boleh baca sendiri sebenarnya. Kat K mesti kosong, U mesti maksimum. Sama juga sini, K mesti kosong, U kan mesti maksimum. So that's why kita boleh conclude bila X kita maksimum ataupun amplitude, U pun maksimum. Tetapi K kita akan kosong. So tengok pada graph, tengok pada equation, korang boleh relate dia punya relation kat situ. Okay, so let's proceed to the last example for today. So we have a graph of K against X. So a 2.0 kg body oscillate in simple harmonic motion. So given mass of the body, if its kinetic energy changes with displacement X, as shown in the figure, find the amplitude. Okay, so kena hafal sikit lah graph untuk K against X, amplitude mesti berada di sini. Okay, macam mana kita tahu ini confirm amplitude? Sebab kita dah ada relation, when X equals to A, your K should be 0. Tak kisahlah A kita positif atau negatif. So, saya tak dia sebagai positif atau negatif. So, ini K kosong. Ini K kosong. Confirm lah ini adalah amplitude. So, that's why jawapan dia adalah 0.2 meter. Okay, second. Soalan seterusnya, diminta kita cari period. How to calculate period? So, the only way to calculate period, usually kita akan gunakan 1 over F. Ataupun kita relate dengan formula omega, 2 pi over T. Or 2 pi over F. Okay, maksudnya, kita kena cuba untuk dapatkan omega. Sebab obviously kita tak boleh dapatkan frekuensi daripada graf ni, kita akan cuba dapatkan omega. So, macam mana dapatkan omega? So, recap balik apa formula kinetic energy. Half m omega square A square minus X square. Okay, so dekat sini kita ada nilai K. Okay, kita ada nilai K. So, ini adalah maksimum K. Kenapa saya tahu dia maksimum? Sebab X kita kosong. So, when X equals to 0, your K is maximum, iaitu 2.0 joule. Boleh tak saya substitute dekat dalam ni? Boleh. Okay, so substitute 2.0 joule, half mass of the body is given, omega square. X kita berapa? A kita tahu kan 0.2 square, X kita adalah 0. So end up we can calculate omega here. Then kita relate dengan omega 2 pi over T to calculate the period. Simple. Okay, dan last kali kita cari dia punya maximum acceleration. Maximum acceleration, obviously korang kena tahu X mesti maximum, iaitu amplitude juga. Okay, so untuk soalan sini, kita nak A maximum, kita boleh sahaja gunakan formula omega square X dan X mesti positif atau negatif A. Plus minus A. Okay, so dekat sini kita nak letak plus or minus. Kalau kita nak dapatkan A kita positif, kita letak A kita negatif juga. Supaya dia cancel out lah. So, negatif, omega, sepatutnya kita dapat daripada sini. Okay, so korang letak nilai omega. X kita kalau boleh kita letak negatif amplitude, negatif 0.2. Supaya dia akan cancelkan negatif ini dengan negatif ini. Baru kita dapat A kita akan positif. So, maksudnya kita akan dapat value A positif lah, MS negatif 2. Okay, so I think itu saja untuk graph of simple harmonic motion. So, kita dah habis 9.2. Okay. So, alright. Thank you semua.